Hjärtligt välkomna ska ni vara till Vampire the Masquerade Bloodlines Clan Quest del 4 med mig, eran värd Monolithus. Och i dagens avsnitt ska vi göra det som jag tror alla inte ser fram emot. Inte för att det är ett kast eller dåligt, utan för att det är obehagligt och så vidare. Vi ska gå igenom Ocean House Hotel, tror jag det heter. Eller heter det bara Ocean Hotel? Nej, Ocean House Hotel. Ja. Vi säger att det heter så. Men innan vi drar dit så måste vi ju... vi har precis smaskat lite på honom. Varför står du och ser lite rädd ut? Har det varit snuter här eller? Snuten fan! Snuten! Nej, vi ska in i Asylum och prata med... Den här gången ska vi prata med Therese Vorman. Och för att kunna prata med henne så måste vi först prata med bartendern. Så han kan... Så vi får trycka på knappen som leder oss till hissen. Hi! I'm looking for Therese. Know where I can find her? Therese? She's upstairs. She said she had business to attend to, but I can hear her and Jeanette bickering from here. Why do you need to see her? I called earlier about the bartending job they need to fill right away. What? Are you serious? I've worked for this bitch less than 15 years, and now she's replacing me? Well, take the elevator over there and tell her she can kiss my ass. Sorry I had to be the one to tell you. Bye. Så får man vänta på att dörrarna stänger sig. Your city? Last time I looked, it was called Santa Monica, not stuck-up bitch. Oh, God. I mean, look at you sometimes. Oh, please. You really do paint a flattering portrait of me with your turn-of-the-century barb. I always assumed you could do nothing but look down on me, just the sight of you. The sight of that wicked, painted pout, concealing that dirty, diseased mind. Sin! You have no sin. Let she who is without sin cast the fierce tone. Go ahead and mock me. You pull your pranks, make fun of my ways. It's just you. You're just one big joke. Don't you call me that. Should I start calling a duck a pig again? I'm your sister. How can you treat me like this? That's it, you know. Run away from the truth. I'll take care of everything, as always. Hello, madame. Please, come in. I do apologize for my sister's crassness if it made you uncomfortable. She's unabashedly scandalous, but in the club business, I suppose that kind of personality is a necessary evil. Vad ska vi ta? If you say so, I guess that means you're Therese. Therese Vorman, yes. I'm the proprietor of this club, and the only person in this city whose good side it's in your best interest to stay on. What brings you to Santa Monica? I need you to call off the feud with Bertram Tongue. Tongue's exile is self-imposed, I assure you. But then, what reason would I have not to hate that loathsome Nosferatu scoundrel? Bloody Nosferatu. They're so unclean. Your phobias don't concern me. Just tell him everything's cool. I'd be willing to put the word out that my grievances with Tongue have been swept under the rug, but in return, you'll have to help me remove a particularly burdensome spirit from a property I'm looking to invest in. A spirit? You mean a ghost? I forgot. You're still new to this. Allow me to break you in. Yes, ghosts exist. Werewolves, mummies, and I'd expect a whole lot of other things I've never seen share the night with us. Sure, I'll do it. What do I have to do to get rid of the ghost?
Rumor is that a personal item of a ghost may be used to draw it out or excise it from its haunt. While I don't put a lot of stock in hearsay, it's my last option. So I want you to go to the Ocean House Hotel, find an item of the spirits, and bring it back. I'll do it if you promise to call off the feud. Oh, I fully intend to do so. You'll find that dealing with me on the whole is appreciably more predictable than dealing with some of the egomaniacs that are my peers. So long as our business doesn't go sour, my word is gold. I can respect that, and I appreciate it. Goodbye. Before I forget, take this. The only way to reach the Ocean House this time of night is through a tunnel in the sewers. You'll need that key to open the gate for that tunnel. If that's what it takes to get the job done. If you'll excuse me, I've got situations to set straight. I had a few questions. Why do you hate Bertram Tongue? He meddles in my affairs. He's a bad influence on my sister and she on him. If you were in my place, would you let him compromise your authority? You most certainly would not. I'd quite like it if I never had to hear that name again. Want me to find him and kill him? I'm not sure the Camarilla would find that an acceptable method of dealing with one's rival. And right now, I very much need their approval to become officially recognized as the legitimate administrator of this city. Your choice, I guess. I got a few more questions. Tell me about your sister. Jeanette is the freak show I keep around to lure in curiosity seekers. She's very good with the clientele, but her business skills are approximate to those of a 4-year-old with a $1 bill and a 5 and dime. I got a few more questions to bounce off you. What am I supposed to be doing at the Ocean House Hotel? Rumor is that a personal item of a ghost may be used to draw it out or excise it. Oh, they're over here. I'm on it. See you later. Ja. Det finns inga mer items. Så måste vi vänta på att dörren stänger sig igen. Så ja. Ska jag bara ta en liten snus här så länge. Nej. Mot kloakerna. Fy fan vad vidrigt, men sådan är kapitalismen. Nu ska vi se. Jag tror det finns en här, va? Ja. Oj, nu hackar spelet till. Ocean House Hotel. Som jag är rädd för det stället. Det är nog alla som spelar det här spelet i och för sig. Jag tror det är här borta. Jag kanske skulle ha fyllt på blod innan, men jag har funderat på det där och jag hatar verkligen den här funktionen med att den tappar blod över tid, och det är ju inte i Vanilla. Utan det är del av ett av modsen som jag installerar. Så om jag förlorar för mycket blod på grund av att tiden går liksom, för jag tappar en sån här blod var 4:e minut eller vad fan det är, så kommer jag att fylla på med konsolkommand. Med ett konsolkommand. Det är fusk, men ja, jag tycker ändå inte att den här mod-grejen, just den biten av mod, är inget bra. Vad fan! Men vad fan kommer jag inte ut för? Så. Så börjas det. Det här stället är extremt hemsökt. Fy fan, jag är på skiten ner mig. Jag kommer inte ihåg det. Nej, det här kommer inte bli bra. Jag kommer ihåg vissa grejer i och för sig. Men
Det är någon jävel där. Nej, inte nu längre. Aj. Jag tänkte jag vill försöka visa så mycket som möjligt utav det här stället. Aj! Känner... Vad är det? Ja, men vad fan. Ja, vi har blood heal i alla fall så... Nej, nej. Så då. Fan, jag känner hur mitt hjärta pumpar lite snabbare. Det är så jävla obehagligt det här stället. Okej. Aj. Ja, just det. Vi drar en liten auspex här för att kunna se lite bättre. Ja, det kommer ju inte att hända. Ah! Vart fan kommer jag ifrån nu? Ah! Den här tror jag man ska öppna. Nej, det är den. Är det den? Någon av de här ska gå upp den tror jag. Nej. Vad fan. Men 8 här också. Men någon av de här då som går upp med. Jag minns att den här ska ha någonting i sig. Nu kör vi ut här då. Vi i lockpick, vi har 4. Okej. Vi ska in där. Men vi tar oss inte in där. Jag ska nog in här först då. Ja, det är så länge sedan jag gjorde detta. Nej, för fan. Schysst. Så vi kör en auspex till här. Där då. Hotel Hell. Child severed head found in hotel laundry room. Det finns lite fler såna här tidningar. Okej. Boiler room key. Ja.
Okej. Snubbe med yxa, spöke och förmodligen hans fru då. Aj, 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 aj. Åh. Åh, det var nära. Vi kör en liten Blood 13. Jag har använt 2 Blood. Jag har i och för sig tagit... skitsam. Okej, nu lyser det här. Och då... Ja, det känns ju... Kom igen då. Kom igen då, jävlar. Okej, det är hennes spöke. Kommer vi in? 10. Äs. Nej, 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 nej. Aj. Aj. Say second child was chopped up like firewood. Jag vill inte. Stabilt. Stabilt. Ja, men det är klart. Get out. Här då. A room key. Huvudligen. Okej, jag blir inte så rädd för den. Nu kommer den här låten. Yes, det kommer jag ihåg. Haha. Okej. Här har det brunnit i alla fall. Men hur ska jag... jag bara trycka på i. Murder, suicide. Ocean House killer possibly responsible for inferno. Aha. Okej. Vi tar och sparar här. Jag kommer ganska långt här inne nu, tror jag. Nu just det. Jag ska in här, ja.
Okej. Ja, det här kan jag inte läsa alltihop. Men ja, en liten vad som hände liksom. Ed. Åh nej, det är nu det börjar röra sig här inne. Jag är inte rädd alls, jag är inte rädd. Första gången där då. Okej. Klara så långt i alla fall. Nu ska vi se innan av de här circus performer. This item is beneath your abilities, you will gain nothing from it. Okej. Ja, jag kan sälja den i alla fall. Men det ska finnas någon slags ockult item också. Som ger en plus i någonting. Bara av att man bär på det. Mother or father could have been Ocean House Killer. Jag är rätt säker på vem det är vid det här laget. Nu har inte jag sett The Shining. Men jag är rätt säker på att det här är en stor fet referens till The Shining. Men... nej. Okej. Aj! Nej! Han gör ont den jäveln. I något av de här rummen ska det finnas en grej. Det är jag fan säker på. Ja, nu kommer det spökeld här också. Och som vi minns är eld någonting som vi vampyrer inte tål. Aj, 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 aj. Vi kör en blood heal där. Där har vi en.
Ja, men innan vi... Är det här inne? Nej, här inne har vi varit. Jag vet att det ska finnas ett item här någonstans. Ja, jag blir så trött på mig själv att jag inte heter det. Eller så kanske det var det itemen. Eller så är det på den här våningen. Nej. Är det någonting där borta? Okej, det var bara gardiner. Jag höll på att stupa ner också. Hej då Ocean House Hotel, vi ses aldrig mer. Vad fan? Jag fastnar nu också. Ja, nu så. Här borta. Tar vi och sparar också. För fy fan i havet. Ja, nu tänker jag mig bara spökgrejer överallt. Hjälp! Jag har gått och blivit paranoid. Innan vi går tillbaka med den så ska vi sedan ta och suga lite blod från våran gamla... ja, vad vi nu ska kalla den. Vi måste ge den ett namn. Jag har ingen bra idéer. Larry kanske? Nej, inte Larry. Det har vi en annan karaktär i spel som heter. Nej, jag vinner. Ett på honom. Ja, där sitter du och glor. Då kanske jag skulle ha kollat dig innan. Ja. Men nu har vi halsbandet som ska kunna fixa spökproblemet. Skicka henne till himlen och honom till helvetet förhoppningsvis. Eller så är det tvärtom kanske, vem vet. Bartendern är kvar, ja, han är väl lika förbannad där. Där tappar vi blod, ja. Det är så irriterande. Nej, men här vart är din syster. Not even a knock? I could have been undressing. And who knows what I would have had to do to you. You're here to see Her Royal Majesty Queen Victoria, aren't you? Yeah, I need to see Therese. Therese is out making a show of how well her lips fit on the pants seat of the Camarilla. Did you happen to find her chastity belt or something? Fan, nu ringer det här också. Ja, det får vi ta senare. I'd rather discuss this with Therese. So, Therese told me you might be back with something for her. Do you have it with you? I'm not giving it to anyone but Therese. I'm not just some silly doll, you know. All my life, my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? No, please calm down. She's always belittling me. She's the smart one. She's the favorite. She's the successful one. Well, it's not fair. I'm not a fool. This club's success is just as much my doing as it is hers. Will you stop? You're driving me nuts now.
Do you understand what it's like to have your own flesh and blood ripping you apart on a daily basis for 2 lifetimes? Can you? Shut up already. I'm only giving it to Therese and that's final. Fine, you hold on to it. Ja, se där då. Since you were so willing to brave that big spooky place for my darling sister, how about doing a teensy tiny favor for little troubled me? That depends on what it is. Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. I need to talk to Tongue. This isn't helping. I thought we went over this. Therese isn't here. Until he hears it from her, Bertram's like a windshield in the deep blue sea. Invisible. Fine, what do I have to do? I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught, and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. Alright, I'll go slash the paintings. I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up. I can only amuse myself for so long. If I don't get to see Tongue when I get back, I'm taking it out on both of you. Bye. Oh, and there was something about the paintings. What was it? I can't remember. Oh well, have fun, Duckling. Ja, det är väldigt mycket någonting med de där tavlorna. Som ni kommer att få se. Så innan vi drar till Gallery Noir ska vi dra till Trip och köpa lite ammunition om man har det. För jag behöver det. Vi kommer behöva en del av den varan framöver. Kan jag... Jag tror vi sätter en poäng i Firearms faktiskt. Jag kommer ju använda mycket ranged attacker i det här spelet så det... Thanks for coming back. What you need? I was wondering if you had heard anything about the serial killer. Yeah, it's freaking me out, to be honest. I'm open all night in Santa Monica. Police don't rank amongst the nation's most worthy. Are these killings happening around here? I don't know. I heard earlier someone up here got ripped up like that poor bastard in Long Beach the other day. No way. I'll tell you, crazy stuff happens all the time, and it's like we just get used to it, you know, just going our way, do-do-do. But this, I don't know. These killings are chilling. Stay safe, Trip. What do you have to sell today? All right, here's what we got today. Men nu ringer det igen. Jag ber om ursäkt för detta. Jag får ringa upp när avsnittet är klart. Jag borde kunna ha i sönder tavlan med macheten tycker jag. Så vi säljer kniven. Och så säljer vi waterpipen. Den här behåller vi dock. En guldring kan vi sälja. Nej, den gick inte att sälja. Vänta, har jag gett... Nej, jag har inte gett morfin till Mercurio än. Det måste vi göra. Den här har vi kvar, ja.
kan springa över till Mercury lite snabbt och ge honom lite morfin. Då blir han glad. Och så får vi plus i humanity om man inte minns helt fel. Så det får vi ta och göra. Där har vi en ny karaktär också nu när vi har Gallery Noir-uppdraget. Han heter... vad fan är han heter? Chuck? Nej. Nej, det är något ännu mer hillbilly än så. Chunk! Så han heter. I brought you some morphine. Hold still. Holy Christ, I needed that. Hope that helped. Goodbye. Yay! 2 XP. Ja, då drar vi in på Gallery Noir och fixar det lite snabbt. Ja, får se hur det går. Lite orolig, ja. Hey, Jävlar. hey, hold on a minute there. I'm afraid you're committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask that you vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. Didn't you get the call? Huh? What call are you talking about here, Chief? One of the artists pissed off the director, so I'm to pull their art from the show. And who might you be then, Chief? I'm the museum's director's assistant. Think you can let me in? Yeah? That pay well? Taking one look at you, I'd say no. No shame in that. Us working class folks gotta look out for our own. You get a promotion out of it. How about buying an old chunk of bear claw and a cup of joe? Chunk. Jävla namn alltså. Look, I'll let you in, but I'll be filing a 62A on this when I get back to the security station after my shift. Just so you're aware. I'd expect it. Better file a 45B as well, just to make sure. Yeah, that's right. I mean, who wouldn't file a 45B, huh? Everyone knows about 45B. Anyway, go ahead on in and you have yourself a nice night. See ya. Då låser han upp dörren här för oss. Och innan vi drar in här så ska vi ta och spara igen. Två orsaker till varför jag sparar så mycket. Dels för att jag är kass. Cashbox. Hur mycket pengar fick vi för det? Se där, jag har 250. Men vi förlorar humanity, tror jag. Japp. Jag har ganska hög... jag har ganska hög humanity. Så... Hur som av. Här har vi 4 tavlor. Cain meets Lilith. Cain slays Abel. Cain spurns Lilith. Cain cursed by God. Och till exempel om vi slår på den här först så händer ingenting. Tydligen. Slår vi på den här först. Säg inte att jag behöver knivjäveln ändå då. Ja, jag kanske inte ska springa runt med en jävla mace. Ja, man får väl köpa tillbaka knivet jävel då. Thanks for coming back. I'd like to buy Here's something. what we got today. Köp lite mer ammunition. Känns som... Får man 12 kulor för $10. Jag vet inte, det känns... Är det dyrt det? Jag kan inte någonting om vapen direkt. Så nu kör vi spar. Den andra anledningen till varför jag sparar, om jag inte sa det förut, nu, det kommer jag inte ihåg nu, men det är att
I och med att jag har moddat så kan det krascha ibland. Jag kör en annan karaktär just nu som heter Valek och det har kraschat för mig flera gånger där. Då ska vi se. Vi ska i alla fall ha i sönder dem här i kronologisk ordning. Så vi börjar med den här. Och efter det så blir han cursed by God. Efter det träffar han Cain då, träffar Lilith. Och efter det Cain spurns Lilith. Och nu kommer det en liten aj. 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 Och jag tror jag träffar aldrig skott. Fan vad HP han har då. Aj! Så vi drar en blood heal där. Och så tar vi en... Yeah. Ursäkta att jag klickar så mycket men det är lite panikigt. Så där ja. Det gick betydligt bättre än vad jag trodde det skulle gå. Men det är för att jag körde en hit and run feg kiting teknik också. Men nu har vi gjort det. Nu har vi förstört tavlor åt Jeanette. Och vi kommer få lära oss ganska snart att det var ingen bra idé. Ja. Nej men fortsätt du. Ställ dig här och ta en piss. Nej. Men du var ju pissnödig nyss. Ja. Skitsam. Ja, ja. Och så får vi vänta på den här jävla hissjäveln. Upp till våning 2. You. What were you thinking? The museum. That was my event. Did you think I wouldn't find out? But... Shut up. I thought I could control my sister as long as Tongue was out of the picture. But nothing's changed. I should have expected that you'd succumb to Jeanette's influence like all the others. But how dare you! I didn't do it, I swear. Don't lie to me! Jeanette already confessed she tricked you into doing it. It was probably all Tongue's idea. I'll deal with them later. But that's still no excuse for you ruining my museum. I swear I didn't do it. I even brought you the item from the ocean house and a diary from him there. Excellent. I'll take that. However, Jeanette claimed you did it for her. But let's say I believe you. After all, you've acted decently and rationally up to now. I imagine you'd still like me to call off the feud. Yes. There's only one problem. If Tongue gets word that I threatened Jeanette, which he most certainly already has, it's not likely he'll believe me. So, in order to call off the feud, you're going to have to convince Jeanette to forgive me first. And how do I do that? I made some threats against my sister. Idle threats, involving fire and her impious satin sheets. She took them quite seriously, and is avoiding me. I went to meet with her, and explained that they were said in the heat of the moment. I asked her to meet me at the Surfside Diner, to reconcile. I'm busy with the club and my other endeavors. I'd like you to go to the diner and promise her that I don't plan to take any action against her. Wait for her in the back booth, near the phones. I'll go, then the feud is off. I want to see my sister. Yes, I'll call it off once I've spoken with her myself. Just do what I ask. Okay. Och så hiss.
Och som vanligt så kommer det ju inte att gå som vi har tänkt oss. För det gör det aldrig. Men nu ska vi in här och så kommer vi att hitta att hon var ju inte här. Och så är det en massa skumma typer. För att så fort vi går ner här wow! Jävlar! Kom on. Så gott. Så där ja, fick vi en hagelbraka också. Hello? I'm terribly sorry about that. My sister was just furious about your refusal to take part in her designs, so she sent those men to kill you. But I'm going to make sure it never happens again. Drop by. We'll take care of this tongue business. She's crazy! Help! Okej. Jaha, han bara glider runt som om ingenting har hänt då. Ja, men det gick också bättre än vad jag hade förväntat mig. Kanske får bli lite bättre på det här spelet. Alltså kanske för att jag har satt lite mer poäng i ranged och sånt. Hur mycket skott har vi till den? Okej. Ja, vi tar väl den här diskussionen också så får vi avsluta dagens episod. Eller denna episod ska jag väl säga. För att börja dra ut lite på tiden. Bra klubb som bara spelar en låt. Och här får vi då reda på att You. I'm really sorry it had to end this way. I truly am. You seemed promising, but you've been tainted by the stink of my sister's schemes. And now I'm going to make sure she never double-crosses me again. Don't listen to her. She'll kill us both. Save me and I'll help you find Bertram. I swear. Shut up, Jeanette. I warned you to stay away from Tongue. He's turned you against me. I always looked out for you, but you couldn't stand my success. You had to meddle, didn't you? I didn't want it to end like this, but you forced me. You never gave me any credit for anything, Therese. I was the one calling the shots. Bertram was dancing on my leash. How does it feel to know that I beat you? what's going on here? Isn't it obvious? Aye. I'm about to rid the night of this deviant, backstabbing whore. Do you realize that despite her condition, she still fornicates with kind, no less? So despicable. So unclean. You're one to talk, dear sister. Or should I say daddy's little girl? Do you want to know just how depraved the Baron of Santa Monica can be? Shut up, Jeanette. You'd love the world to think you're a saint. When you thought I was asleep, I used to hear Father come in at night. I heard him whisper how much he loved you in your ear before he... Don't finish that sentence, or you're dead. Ja. Ja, vi tar ettan. You're going to let her blab your secrets like that, Therese. Don't you want to hear what happened? How she became the pillar of the community she is today? Shut up. Just shut up! Stop it, Jeanette. That's right, Jeanette. No one wants to hear your lies. I was the good girl. You were the wicked one. And despite that, I've always covered up your mistakes. I've taken care of you. And this is how you repay me. Taken care of me.
You've done nothing but keep me down, blame me for every mistake. Did you expect me to let you rule my life until the end of time? No, sister. You've had it coming since our last sunrise. Is that right, dear? If it wasn't for me, you would have never survived this long. Remember? They tried to separate us, but I refused. I chose this life, and brought you into it so that we could stay together. Obviously, you've forgotten. Is that true, Jeanette? Sounds like she has a point. She's a control freak. People, things, emotions. If she can't control something, she gets rid of it. And you're a wild animal. You'll rub up against anything that'll take you in for the night. Then when you're stuffed and bored, you bite the hand that fed you. Hey, if it wasn't for Jeanette, I'd be on my way to town right now. As I said, to trust Jeanette is to trust a famished jackal not to eat you while you sleep. Therese will never let you live. You've disappointed her. I used you, yes, but I didn't try to have you killed. Therese has no problem with killing, do you? Remember Father? Father loved me. I was a good girl. I always did what I was told. You always hated that he loved me. You disobeyed him. You brought men home when he wasn't there. You were an awful daughter to him. Ja, vi kör väl vidare på Therese-spåret här. What happened to your father, Therese? I was always good to Father, but Jeanette made him miserable. Over the years, it all became too much for him. I think she broke his heart, so he killed himself right in our room. Killed himself? Therese, you placed his finger on the trigger once you blew his mind all over the silly clown wallpaper. Right after he found me in your bed and thought I was you. He was always angry at you. You drove him to drink. When he died, he was in torment. As I recall, he died with a smile on his face. I don't believe you, Jeanette. As you shouldn't. I'm afraid, sister, I must write your ending in this family saga. And I want you to know I do so with great anguish and disappointment. I had such hopes that you'd change for the better with my guidance. But so, sweet sister, is this how it has to end? I admit I always knew this night might come. Well, any message you want me to give Father? An apology? A love letter? Give me the gun. I should turn this on you next, but I won't. Without Jeanette's assistance. Tom, you're no threat. I'll call off the feud if that will get you out of my city. Okay. Tung's hiding out in an abandoned oil tank at the old gas station. I'll tell him that one condition of a truce is that he help you. Our business then is finally complete. What you witnessed here, not a word to anyone. I don't know if anyone would believe me anyway. Goodbye. Do try to stay cautious. I'd hate to see one so promising meet an end because of wayward trust in another. I may have need of someone like you in a few years, if you're still around. I'll remember that. Goodbye, Therese. Whew. Syskonkärlek. Ja, det var det då. Det var det då. Då var hela kapitlet med systrarna klara. Och nu ska vi... Vilken jävla pose. I alla fall. Här inne har vi Bertram Tung. Men det blir nästa avsnitt. Så tack för att ni har tittat. Tack för att ni... ja, ni satt säkert och njöt när jag var livrädd. Ocean House Hotel. Blodtavelfiguren. Vi har åstadkommit en del i dagens avsnitt. Det är jag nöjd med. Och nu är det bara en sak kvar att göra här i första kapitlet utav spelet. Eller första delen av spelet, om jag ska säga. Och det är inte lätt. Och jag kommer förmodligen att dö flera gånger. Men så är det. Det är The Warehouse. Men det blir då det. Tack.
tack för att ni tittat. Alltid en ära att få bjuda på lite underhållning, som sagt. Ta hand om er, så ses vi i nästa avsnitt. Tja då!